YTF long live, long live, long live. Long live, long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Long live, long live, long live. 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 पहिला चिनी मीडिया फ्रेंड्स हामबायरु इंग्राजी बिसिके तालनी ततन खाक थामे पारो जों दिनै रामचंद्रघाट वाईटी ब्लक कमिटि बेल वाजिजाक दिनै वाईटी नि वान कन्फरेन्स जों थाङै दङ जों साइमानो दिनै जत दिनै सारा त्रिपुरावनो वाईटीएफ जत ब्लक कमिटि बाय दिनै वान डे कन्फरेन्स नै दिनै बुबाग्रानि नायकल फांबाय दिनै जत वाईटी मा आदं संग दिनै ब्लक कमिटि जत ब्लक कमिटि दिनै कन्फरेन्स नै वान डे कन्फरेन्स दिनै नाहार महमन दंगाय जे दिनै जत खानसे खलायो दिनै जत खाबाग साइ जों बुबाग्रानि बसखां जबानो सकेस खालामबाय ताइके जों समल बसखांगो दिनै बुबाग्रानि जे जबाब खालामनाय दिनै बायदि जत खाबाग बुबाग्रानि बायदि जत आमजानि लुक्राव जों बसखांनि दिनै जे दफानि मानथाय सप्तायावनो जों दाक्ति दाक्ति दिनै मानन बागै आरो बाय जों जत हायनो हाय जों जत आमसाय जों दिनै मागना खाबाग साइ जों लुक्राव जत जे अमनो नाय जे दिनै आसु सालकमाराव जों जे दिनै डिमान्ड जों सालाय दंलायो जों दाबो जे माया समाया जों ग्रेट पिपल लेन्ड बजे माया समाया जों दिनै बुबाग्रानि सामप्लिव दङ जों जत खाबाग सालायनाय तै बसखांगो जे बुबाग्रा चिन्ता गुड न्यूज दङ आबोनि बागै जों जत थांजे क्राक मातानाय जों जों सामानो जों जे थांजे दङ जों जे क्राक दङ आसन जों बुबाग्रा चिन बागै तैबो जबाब खालाम फानमानाय आवन बागै जों जत दिनै दिनै वाईटी नि जत आदं दिनै वान डे कन्फरेन्स दिनै फाइले जे दिनै वाईटी आसे ब्लक कमिटि